Surah-surah daging, lawanlah tetap. Shalom, menjua-jua ke kalangan Tuhan, ijabah kita ringan. Tenda jumpa kita, ibas bahan PA Moria, tanggal 27 2 Agustus 2025. Maka guna pebagesi pengangkanta karena kata dibata, mari si pindo ke pentarman dibata arah pertotonta, ertoto kita. Bujur Tuhan, keleng atendu tetap nemani geluh kami. Ibas Pak Saenda, ate kami ngorati karena katandu. Sampati kami alu kesandu si badia. Gelah ngasup kami, reh pentarna dalani kegeluhan enda. Ibas gelar anakdu, Tuhan Yesus Kristus kami reh ertoto. Amin. Kekelangan ni Tuhan, bahan PA Moria ibuat erpalaskan Kejadian 37 ayat 5 10 sada. Alu tema cian ate empeturah nembah ate dalam ranah efek perbedaan negatif. Alu tujuan gelah Moria si pemena niksiki perbedaan Yusuf ras Jabuna si peduakan ngasup erteman ras kalak sila seri ras ia. Kekelangan ni Tuhan, lid istilah ngatakan SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bagepe litka terkuan, buk ngencara dumbiring, adi pusu ise metesa. Jenari kata munafik, muka nabi, pikiran kotor. Kata enda muncul dengan itujukan mankala si biakna percian. Nah, kekelangan ni Tuhan, kira-kira pernah nge kita jadi pelaku percian Ya, entah pernah entah lang, tapi arah bahan PA Moria enda kita erlajar karena biak percian raskai dampakna. Makar kita kan erlajar kita arah kata dibata erpalaskan Kejadian 37 ayat 5 10 sada. Kejadian 37 ayat 5 10 sada nurikan karena Yusuf ras seninana. Yusuf enda bapana Jakub, nandena Rahel, agina Benyamin. Tapi situhuna Yusuf enda 12 ersenina. Jana si ikatakan 12 suku bangsa Israel. Arkiteken Jakub 4 deharana. Si Lea, gundik Lea gelarna Zilfa, Rahel, gundik Rahel gelarna Bilha. Lea ras Rahel, senina kandung. Tapi arah 4 deharana si paling ngena ate Jakub Rahel. Maka arah awalna Rahel ngesi perjuangkan Jakub guna datken sah. Tapi arkiteken lid kong kali kong si ilakukan Laban mamana Jakub bapa Lea raslah Rahel ibas perjanjian sindube enggo ijanjikan Laban ras Jakub maka Lea jadi dehara si Jakub. Tapi amin Laban engkong kali kongi Jakub, tapi Jakub tetap berjuang gelah Rahel jadi deharana. Maka arah enda nuriken, maka adi dilaki enggo ngena atena diberu, maka guapa tantanganna pasti iperjuangkenna. Maka terkhusus anak Jakub ras Rahel si Yusuf ras Benyamin. Jana arkiteken arah awalna si Rahel ngesi ngena ate Yusuf, maka karena anak-anakna si Yusuf ras si Benyamin kame si paling jadi dengan si lebih iklangi Jakub asangken anak-anakna si deban. Ija iban Jakub baju jubah si mejeleman Yusuf. Maka kenca ia teh senina-seninana, maka kelengan ate Jakub man Yusuf asangken man ia krina nembeh ke atena krina man Yusuf seh maka ngerana lanai ia si periahan.
Maka iba sada berngi ernipi Yusuf. Janah kai si jadi nipina ituri kenaman senina-seninana. Nina, kerina kita pak sana ijuma ngerakuti gandum. Maka gandumku si enggo kurakuti keke tedis ia. Janah kerina berkisen gandumdu engkelewati berkisen gandumku. Kenca bage mungku ia kerina man berkisen gandumku maka megini pi Yusuf nina senina-senina ngaloi. Entah akap duka raja sing kuasai kami. Maka ernambeh na ate senina-senina ngenahan si Yusuf. Tapi Yusuf lah ngenca ernipi terjeng Tapi sekali nari ernipi ka Yusuf. Janah nipina lah ngenca ituri kenaman senina-seninana. Tapi pe ituri kenaman bapana Jakub. Maka nina Yusuf ernipi denga ka aku. Kuidah matahari bulan ras 10 sada bintang mungkuk man bangku. Maka nina Jakub man Yusuf, nipikai kine. Aka undukin makanan dendu senina sininandu ras aku rah mungkuk man bandu. Maka kerina senina seninana ercian ate man Yusuf. Tapi Jakub selaku bapa rukur karena sie kerina. Maka kekelengan Tuhan, arah Kejadian 37 ayat 5-10 sada, lihat 3 poin si jadi pelajaran man banta. Si pertama, Yusuf si awalna ernipi, kedungenna jadi juru nipi, si ngasup ngertikan nipi si ngaturkan inemen raja, dengan si ngaturkan pangan raja. Paksa ibas penjara. Jenari Yusuf ngasup ngertikan nipi raja. Si kedua kan ibas enggo si gargari cerita Yusuf ras senina-seninana. Maka akar si erbansa senina-seninana ercian ate man Yusuf. Sikap Jakub si rayo-ayo. Si lebih engkelengi Yusuf asangkan senina-seninana. Maka kepeken adi orang tua rayo-ayo man anak-anak erbansa anak sangkut ukurna, anak merasa ibeda-bedakan. Maka selaku orang tua muria, biak rayo-ayo nandangi anak-anak ibas tengah jabu, labu man bahanan. Sebetulnya kan, arah perbahanan ta, kepeken banci erbansa kala erdosa. Ija sikap Jakub si rayo-ayo, erbansa sikap anak-anakna ercian ate dengan nembah. Harus namin arah perbahanan ta jadi pasu-pasu dengan maba kemalaman ate. Jana si mendasari timbulna cian ate erkiteken. Kai silit ibas kam, lalit ibas aku, jana idukung litna rasa ingin memiliki. Jenari berprinsip harus level entah pe labanci iganjani. Maka adisi teruskan ngoge kisah Yusuf ras senina-seninana. Maka senina-seninana ersada arih ersura-sura guna munu Yusuf. Tapi erkiteken erbagai pertimbangan. Maka Yusuf lasahun ibunuh senina-seninana. Tapi isintap kena baju jubah Yusuf. Jenari ambek kena Yusuf kusumur si enggo kerah. Jana erkiteken ngidah rombongan kala Ismail lewat ibas perdalanan Gilead nari ku Mesir. Maka idayakan senina-senina mo Yusuf alu erga 20 duit perak. Jenari ersada arihna guna buali bapana Jakub alu ngatakan. Maka Yusuf ipan rubia-rubia. Maka guna jadi buktina igelehna sada kambing. Jenari celup kena jubah Yusuf ku darah kambing Arah ena nuriken maka cian ate empeturah nembeh ate janah nembeh ate mabai tindakan si jahat. Bagaimana tingkatan-tingkatan si terjadi
adi enggolit biak cian ate. Maka poin si keempat kan si jadi pelajaran membanta, maka adi kita ercian ate, maka lah ngencakala si deban si rugi. Tapi kita sebagai pelaku si pemena si rugi. Contoh, senina-senina Yusuf dai, kejahatan-kejahatan si ilako kena, bagi lanai seperiahan ngerana ras Yusuf, ersura-sura guna munuh Yusuf, dayakan Yusuf, buali bapana. Maka rah kerina kejahatan-kejahatan si ilakokan senina-senina Yusuf maka kegeluhanna dem alu kebencian, pikiran negatif, lalit sukacita, lalit ketenangan, lalit kedamaian. Maka disiteruskan terbagesan bahas kisah Yusuf, maka kedungenna kai si nipiken Yusuf dai terjadi. Maka paksa terjadi masa kelihen, maka senina-seninana pere nukur panganku Mesir. Maka paksa iya teh senina-seninana, maka Yusuf orang nomor 2 i Mesir, maka turah kebiaranna, merasa bersalah, merasa lah enakan, ngingat perbahanana, si dubena enggo menyakiti si Yusuf. Tapi untung Yusuf sikapnya lah membalas kejahatan alu kejahatan. Lang bicara kalak karun dan Yusuf banci kata kena samapal sada matawari pe ate kulanai. Maka arah enda nurikan maka lalit dalam tamapas sepele erban si jahat menkalak si dewan. Sebab lenga tentu masa depan kegeluhan kalak si dewan. Lah sitah wari-wari enda. Mungkin wari enda kita lah perlu nandangi temanta. Tapi sada paksa, tapi iba sada paksa, pasti kita butuh bantuan temanta. Maka adi jahat silakukan. Melanai bo kita pangnido penapat. Maka kitab denden tapi ngatakan bujur saja ukurindu dan sangap. Filipi 4 ayat 8 pengatakan ukurilah si mahuli, si bujur, mulia, benar, bersih, mejile, ras kerina si patut ipuji. Maka arah kisah Yusuf ras senina-seninana eda ngajarkan membantah gelah geluh bujur tetap nuankan si mahuli kata wari pak sape. Maka selaku kita kalak sirkin itu kan harus ingat maka rejeki labo banci tertukar. Adi enggo kin rejeki jadi si kerajaan ta ibrekan di bata pasti jadi si kerajaan ta. Nah kekelengan ni Tuhan sue tujun PA Moria nomor 2 ngasup erteman ras kalak sila seri ras ia. Adi syukuri megati diri ta sendiri pela ngasup kita ngalokan same bagi. Megati ras diri ta sendiri pe kita rubat. Megati diri ta sendiri pe sisalahkan. Apaikah enda iaju kita guna erteman ras kala sila seri ras kita. Maka enda tuh hal si mesra. Tapi kata di bata ngajuk kita gelah ngasuk ngalokan teman ta sila seri ras kita. Maka cara gelah ngasuk kita ngalokan teman ta ugalitna erkemalangan man Tuhan. Sebab adik kita erkemalangan man Tuhan, kegeluhan ta idemi kesasi badia, ulih kesasi badia termasuk lit ije kekelengan, kesabaran, lemah lembut, penguasaan diri. Maka arah PA Moria ena, marilah tetap si bangun hubungan ta si akrab ras di bata, gelah pentar kita dalani kegeluhan enda. Amin. Ras kita ertoto kita. Bujur Tuhan, geleng atendu tetap nemani geluh kami. Katandu pe enggo tangkas man kami erlajar karena biak percian. Maka biak percian enda hanya membawa kerugian. Maka sampati kami tetap geluh alu bujur, alu cara kami tetap erkemalangan man Tuhan. Terpuji Tuhan serasa malam. Ibas gelar anakmu Tuhan Yesus Kristus kami rah ertoto. Amin. Selamat melayani,
Selamat menikmati PA Muria di batas si masu-masu mejuah-juah. Shalom.